क्लास 7 इंग्लिश यूनिट नंबर 5 स्मोग। स्मोग क्या चीज़ है, इस लेसन में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम सर। सर कहते हैं यहाँ पे जनाब को। एंड गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। टीचर कहता है वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। टुडे आज आई विल नॉट मैं नहीं करूँगा, टीच यू आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। अ लेसन एक सबक, फ्रॉम द बुक किताब में से। मैं आज आपको किताब से सबक नहीं पढ़ाऊँगा। रैदर इसके बजाय वी विल टॉक हम बात करेंगे ऑन अनदर एक दूसरे इम्पोर्टेंट इशू अहम मसले पर, बल्कि हम दूसरे अहम मसला पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तलब इल्म या तुलबा, विच इशू कौन सा मसला सर, कौन सा मसला जनाब। टीचर कहता है द इशू ऑफ स्मोक, स्मोक का मसला। स्टूडेंट्स कहते हैं, तुलबा कहते हैं सर जनाब, इज़ इट द ओनली इशू, क्या यह सिर्फ मसला है वी फेस जो हमें दरपेश है। एज रिगार्ड्स द एनवायरनमेंट, माहौल के मतलब। जनाब क्या ये वाहद मसला है जो हमें माहौल से मुतल्लक दरपेश है। टीचर कहता है नो नहीं। द प्रेजेंट डे, आज का दिन, द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज की दुनिया, इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पूरी दुनिया जो है माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। आज की दुनिया बहुत से माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ये जो गर्मी की शिद्दत है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन की तह की कमी। एंड एयर पोल्यूशन, और हवा में जो गंदगी है। दीज इंक्लूड, ये मुश्तमिल है, ये शामिल है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। वाटर पोल्यूशन, यानी कि गंदा पानी। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन की तह में कमी। एंड एयर पोल्यूशन, और हवाई आलूदगी शामिल है। स्टूडेंट्स आगे कहता है सर व्हाट डज स्मोक मीन, स्मोक का क्या मतलब है। टीचर कहता है स्मोक इज़ अ स्पेशल टाइप, स्मोक एक अहम किस्म है ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी की। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ओवर 5 decades ago, यह तकरीबन 50 साल पहले, इसको पहले बयान किया गया था। एज अ मिक्सचर ऑफ ए स्मोक एंड स्मोक, कि ये स्मोक धुएं और फोग धुंध का अमेज़ा है। हैंस द नेम स्मोक, और इससे ये स्मोक बनता है। पहले धुएं और धुंध के अमेज़े के तौर पर बयान की गई, चनाचा नाम स्मोक है। इट इज़ मेनली, ये बुनियादी तौर पर अ प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फर कोल, ये बुनियादी तौर पर प्रोडक्ट है किस चीज़ का, सल्फर की ज़्यादा मकदार वाले कोयले का। एंड वेपर्स, और बखारात का। एंड स्मोक, और धुएं का। एमिटिंग फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल्स, जो कि गाड़ियों से निकल रहा है। गाड़ियों से निकलने वाले कोयले, बखारात, गाड़ियों से निकलने वाली धुएं, इसके अलावा बखारात और सल्फ़र की ज़्यादा मकदार वाला जो कोयला है, उसकी वजह से ये पैदा होता है। स्टूडेंट, डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान सर, क्या पाकिस्तान में स्मोक मौजूद है। टीचर कहता है पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है। वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स, जहाँ
ہوائی آلودگی مزید برتر ہو رہی ہے ود ایچ پاسنگ ایئر ہر گزرتے سال. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گزرتے سال کے ساتھ ہوا کی آلودگی بدتر ہوتی جا رہی ہے. ایوری ونٹر ہر موسم سرما میں سٹیز ان اپر اینڈ سینٹرل پارٹس آف پاکستان کے بالائی اور وسطی حصوں میں ویئر اے بلینکٹ آف فوگ وہ دھند کی چادر اوڑھ لیتے ہیں فوگ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. دا پلوٹنٹس فرام دا سرفیس یعنی کہ زمین سے جو ذرات ہیں ایڈ ٹو دا فوگ وہ دھند میں شامل ہوتے ہیں. اینڈ تھکن اٹ اور اس کو مزید جو ہے گہرا کر دیتے ہیں. ٹو کریٹ دا اسموک جو کہ اسموک بناتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وی سی اٹ. سطح زمین سے آلودہ ذرات دھند میں شامل ہوتے ہیں اور اسے اسموک بنانے کے لیے گہرا کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر از دا پرابلم ریئلی انٹینس کیا مسئلہ پرابلم ریئلی واقعی انٹینس گمبھیر ہے. ٹیچر کہتا ہے دا پرابلم ہیز انٹینسیفائڈ یہ مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہو چکا ہے. ڈیورنگ دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز پچھلے چند برسوں میں گزشتہ چند اشروں میں ڈیو ٹو ریپڈ اینڈ سسٹینڈ انڈسٹریلائزیشن اینڈ دا ایڈیشن آف تھاؤزنڈز آف وہیکلز یہ گمبھیر کیوں ہو چکا ہے صنعتی ترقی اور ہزاروں گاڑیوں کے اضافے کی وجہ سے. ڈیورنگ دسمبر کے دوران اینڈ جنوری اور جنوری کے درمیان سموگ سلوز ڈاؤن سموگ آہستہ ہو جاتا ہے یا کر دیتا ہے ایوری تھنگ ہر چیز کو. اینڈ آن سیم اوکیجن اور انہی موقع پر برنگز لائف ٹو اے اسٹینڈ اسٹل اور زندگی کو روک دیتا ہے. دسمبر اور جنوری میں سموگ ہر چیز کو آہستہ کر دیتی ہے اور بعض مواقعوں پر زندگی کو جامد کر دیتی ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر وچ پروونس آف پاکستان فیسز سموگ کون سا صوبہ پاکستان کا سموگ کا سامنا کرتا ہے. آل اسٹیٹ اٹس امپیکٹ آن اس ہر جو اس کا ہم پر اثر آلسو اسٹیٹس اٹس امپیکٹ آن اس اور اس کے ہم پر اثرات بھی بیان کریں.